Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne ba mo bi dugo jona itika dugo Allah subhanahu wa ta'ala. Docteur fi ko ka papier glanga duma ay chwanga sra alanya dumi ne betata jo alanya ko samba biduru jite fi ngono bengalon ka buida fe samba biduru sono tala samba biduru jole du senka biduru be la harbe bo dola be ta dola elle ba 24 heures sur 24 ke sube ala bulo mo bi dugo mo lay te dugo alala ay jwanga sra Allah subhanahu wa ta'ala nye ay ngania je ya ka su alaye wallahi ma flante ala yede ala te moko shiflay ne ba sabana we ikhlasu dafale sugalu be kumbe la sincérité kono na njelea bara nyefe ani bara kofe yani ka barake ka seka ikhlasu ke bara la ikhlasu ko ka barake ala kama bara kelen kofe ka baka barake ala kama ibi kansam so munu deme ka ke ala kama ibe sumi ke ka ke ala nyeda bunya kama ko dobe na ni tamaro fere lahara ala badu aljanna kono parce que barakira ala kama abdobi na ni uhudu kuluye ala ba fombele kama etana etasumala wallahi ma barakene ala kama domina imam maliki be muatabo ukoko doni ba wera be ka muatabo atani muata ijidala ako ala no ya so ne baranke ala kama jikana kitabu nyigi ngani wa so iklasu te barala kama ke ala kama jikata nae wallahi jima kitabu mine ngami atake nye kama eske jomba todo na imam maliki ka muata fokata jiya wuli barabe kenae ay jwanga barake ala isa ni ala sungalo kele mine ibolo ala bido aljina kona sababula ni ala sungalo kele mine ibolo abifa ala abifa ateruka aklikile san bishigini ko baraji laylatul qadr na mina ni bolo abe ka klonge ko kalubayde la o kalubayde be kan so datke dala ni hasidi ani juguya ani jiye ko la meshibe mawkuna shwani be tegala ado yala imana bebo songolo damne ka sele ka ala deli ado na itese ka manyene maya kono wallahi yo chama be la ma flante alay inyoron chama be kaburu kono inyoron ngarabaw inyoron dakabana dew inyoron salutigi inyoron wartigo lutabana billahi halu kaburu ma yoro don tuguni femi jete soyi ay jo an iplasu ke barala alakama balma la echo ngake alakama teriya la echo ngake alakama jenyo yala sakati la fodo ma fa sakati baran to ma fode wala hawla wala quwwata illa billah heni mama ya ala bibiti sara jonti seki sara ne banani na aya kumbe ni préparation ni ala wele ni nafla seli ani fardaw dafali ayo hakli to ka selula de inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar inna salata qanat ala al mu'minina kitaban mawquta ha dira mu'minu de ma jako yala fenga wakati ko eslamo akana angoroke munu be kofe beni kerenkere awye ay to nga sa ala nyede wallahi abebo faransi abebo ameriki abebo italie abebo dugu bela abena keke sude kono canada o fana obamaya fana ba wate tulu fana bolo de ulu beta dinga se ka bla kono ko fe mo ameni kanar dawye netana nyere ndenge matawma ayen kanu femi do ta do kono be mali kono femi do ba kono kabe bo kono be bo ko fe de ko fe mo dibini ka vocal ci mali on signe ma hoya ayen kanu de nga wallahi anga chiefo nyoy chiefo te teria sade abe ango selimina ambe yere sago ke islamia mina wallahi abe kasaka tubo ko fe mo be cotisation sara ujijale ala kola nga ya ujija koi wallahi ni mai fefe ke jiena ala ni ma ala sago ke fude bibulu ay twanga ala sago ke ay twanga ke ala fe ay twanga ala bla fembe sans fe wallahi ala ba bla fembe sans fe ni ala bunya ka ke ala fe ala bi klaka e kanu do jie be duskuna fe ni kadi abadi maka ko sanye ay twanga ke ala fe ay haklito selila wallahi sungale be la beni selike ko nyuma ina fla selika kasika ala deli akaseki deme abato ko nyuma na ala kan no ya bela jeli aduna ka ya fanyini nyogon fe sigi nyogon ma sigi nyogon folo yi fu nyogon ay ya fanyina au chew fe ay ya fanyina au chew fe ay ya fanyini kansna au fe ay ya fanyini sigi nyogon fe ay ya fanyini tew fe ay ya fanyini je nyogon fe anga sigi nyogon jugu ya dabla eslameu sigi nyogon jugu ya maide
wallahi ala kira yɛrɛ dimina sigiɲɔgɔn jugu kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam sigiɲɔgɔn jugu ka ko tɛ se ka fɔ ka ban ala dimina sigiɲɔgɔn jugu kɔrɔ ne baw ko nin kɛra sigiɲɔgɔn dɔ a ka jugu bɛɛ ko a ka jugu an ka maliyɛn ustaz dɔ de taara u ka dugu la ka taa bɛn a jananja ma a fatura ko bɛɛ da bɛn'a kan k'a ka jugu bɛɛ da bɛn'a kan k'a ye sigiɲɔgɔn bɛɛ tɔɲɔ k'a ye bɛɛ tɔɔrɔ ala kira ta filɛ kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlen a ko muso fatulen muso su tatɔ a ko allahu akibar ɲɛ b'a ni na zabaniya mɛlɛkɛw bolo ɲɛ b'a ni na zabaniya mɛlɛkɛw bolo sababu ko subhanallah jananja bannen a y'a denmuso wele a ko n den a ko n'i m'a fɔ n ye ala b'a fɔ n ye ba ka baara kun ye mun ye a ko ala kira ne ba suma dɛsɛ seliba dɛsɛ ne baw ne ba bɛ seli de kɔfɛ ala kira a bɛ misiri fɔ a b'a wusu a ko nka walayi sigiɲɔgɔn ma kisi ka bɔ ne ba tɔɔrɔ ma ala kira ko walayi bɛ n kale masala ni bɛ masa bolo de y'i ba don tasuma la sigiɲɔgɔn tɔɲɔ anw kelen ka mun da ɲɔgɔn kan bi sa ma dɔn ye ɲɔgɔn tɔɲɔ bi ni ko tɔɲɔli ni ko ɲɔgɔn tɔɲɔ ni ko ngalon ni ko datigɛdala k'a sigi ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ dɔrɔn bi n'a ye kɔrɔmatigɛli jugu silamɛw ni sunkaloba in na a ye to an ka yafa ɲini ala fɛ ni ne nana fatu u taara ka taa su dɔ kaburu kɔnɔ ko ne kabakoyara de ye a kɛra min ɲɛna a da de bɛ k'a fɔ k'olu y'u kɔnɔ yɔrɔ min hali u ma bɔ kaburu da fɛ san minɛna k'a fi hali maaw tɛ ɲɛna ka ɲɔgɔn ye wallahi ne baw ja san pɛrɛn de nana jigin kaburu kan yiri bolo dɔ de tun bɛ kaburu kɛrɛfɛ san pɛrɛn de nana jigin yiri kan ka na yiri jigin kaburu kan ka sisi bɔ kaburu kɔnɔ bɛlɛ mun bɛ kaburu sanfɛ k'a bɛɛ kalaya fo sisi bɛ bɔ a la kaburu beitil dud beitil wa'asha beitil urba beitil suhat ɲininkali so kamanagan so jɛyɔrɔ so kelenna dali so ɲininkali 70 so i tɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la i sago kɛ maaw la diɲɛ i filɛ kelen de dali so kɔnɔ walayi so in ka di mɔgɔ de la min y'a kɛ ka ɲɛ so in ni juguya ma da dɛ o de y'a to ni jɔn dilanna kaburu da la a b'a fɔ ala ne ba foyi tɛ n kɔnɔ lajɛ i mana fɛn min sɔrɔ a ye n'a nana walayi n'i ye saw sɔrɔ i jogo de don n'i ye climatiseur sɔrɔ i ka ɲumanya n'i ka sarakati ani ka yatimɛden ladon ani ka falatɔ ladon ani ka ɲumanya n'i ka muɲu n'i ka sabali wallahi o de bɛ kaburu diya wa o de b'a goya fana dɔ bɛ na alakira bɛ na denmuso sallallahu alaihi wasallam ala ka jɛmɛ zaraw ma u bɛ na jugu k'u ye kumakan mɛn o y'a sɔrɔ sahaba bɛ k'a fɔ zaraw fatura ala alakira denmuso ale muso filani fila hasan ni huseini dɔw ko filani nka ko filaninw tɛ kɔrɔ ni dɔgɔw de don fatumatu zaraw hasan ni huseini ba a jigintɔ filɛ k'u ye kumakan mɛn ko kaburu ko k'ale mago tɛ maabaden na ko ne mago bɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn de la ni min siranna ala ɲɛ o de b'i lafiya yan n tɛ maabaden dɔn n tɛ kiraden dɔn anw ta bɛ kɛ cogo di sa hasidi kɔrɔ maa tɔɲɔ la du naninikɛla ba du muso tɔw tɔɲɔbaga n'a bɛ malo suma ka di dɔ ma ani min ka di a b'o ta fɔ a b'a suma ka di min ma a b'o ta dɔgɔya pour que min bɛna fɔ ma k'i jɔ ka yɛlɛ o la ni diɲɛ min to lahara to musow a ye to an ka bolo bɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ la sa n'o tɛ walayi sunkalo t'an nafa k'aw ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲini sigiɲɔgɔn fɛ k'a ɲini balimaw fɛ k'a ɲini teresiraw fɛ i sigiɲɔgɔn fɔlɔ ye furu kɛ i sina i kan sinamuso n'o tɛ sinamuso ma an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ cɛ tɛ don dɔ ka so kalo 10 san 1 san 2 a bɛ don min ka so i ta kɛ waso ni yɛrɛ yiranciya ni kɔrɔfɔli ye ne baw ni ala kɛra ko ni muso tɛ malo min ja kɛ a bɛ pediri don ka soutien jalan don ka démarche kɛ ka na ji ta frigo la sinamusonin sigilen a bɛ tɛgɛrɛ fɔ f'a b'i bolo fila gosi ɲɔgɔn na yafa ɲini sinaw fɛ dɛ ka cɛncɛn kɛ mɔgɔw ka fɔyɔ la yafa ɲini mɔgɔw fɛ dɛ kana sɔn sunkalo ba ni kalo barikama in ma parce que i bɛna san wɛrɛ ta i t'o dɔn ɲinan ta yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ jɔn y'a ye baga ye hali sini maaw bɛ sa hali sini kɛnɛ mɔgɔw bɛ sa bilayi hali sunkalo laban dɔw bɛ t'o kunbɛn lahara a ye to an ka sa ala ye subhanahu wa ta'ala a wɔɔrɔnan a bɛ kunbɛn ni sarakati ye allahu akibaru allahu akbar allahu akbar n bɛ ala fo n b'a barika da n b'a fɔ ala barika firidawusi mɔgɔw k'aw ni ce wallahi min y'a kɛ y'a k'i yɛrɛ ye min m'a kɛ fana alhamdulillah n bɛ ala barika da aw ye min kɛ an ma jɔ a la nka an b'a ɲini aw fɛ halisa samedi natɔ inshallah ni ala yira na mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 50 an y'a ta ka balo d'a ma minnu cɛ sali olu ta ye bɔrɛ dafalen ani nɔnɔw ni sukorow
minnu ye miskinew ye olu fana ta b'a danna ka ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ firidausi a ye dɔ kɛ koyi nka mɔgɔ tɛ sɛgɛn ala baara la walahi n b'aw tɛgɛ minɛ de an ka don alijanna kɔnɔ kuma tɛ k'a ka di ala ye min dɔ jɔ an ka ko la aw wasalen don alhamdulillah ala bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ni ne kelen bɛ diɲɛ bɛɛ pilasi la bi ala bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan maa tɛ kɔngɔ maa tɛ minɔgɔ nka maa se min ye i bɛ da yen de minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ ɲɛ kan a y'a lajɛ silamɛ dɔw ye wari ci alhamdulillah kabi sunkalo ma se ko k'a fara dɛsɛbaatɔw ka wari kan an ye wari ta kɛsi de kɔnɔ parce que wari bɔta ma caya zen an ye wari ta kɛsi de kɔnɔ cotisation de la ka se ka balo ninnu san ka se ka di miskinɛw ma ani mɔgɔ minnu bɛ ka wari ci olu bɛna ta fara wari kan halisa samedi ma se dɛ ni min se min ye dɔgɔ mɛma dɔgɔ ba kelen man ca a ye jɔ an ka hinɛ fantanw na ko ka sunkalo labɛn ni sarakati ye a ye jɔ an ka hinɛ fantanw na wallahi an bɛ min dun min b'an bolo an ta tɛ koyi i bɛ min di jɔn ma o de y'i ta ye ne ba anw kelen bɛ se ka waa duuru don tile kelen dumuni na ka dun an ɲɔgɔn dɔw bɛ bolo b'u da kɔrɔ ma se ka sun dɔn wallahi dɔ ye ne wele ko malimatu mami anw ka yɔrɔ la hali dumuni min bɛ dun ka sun don a t'u bolo du kelen mun bɛɛ bɛɛ ka ga farifari yɛrɛ ye parce que sunkalo la a se t'u ye k'a dun ne ba mɔgɔ min ma n'o du kelen ta k'ale 20,000 di o du kelen na ka malo ta ka ɲɔ ta ka suko bɔrɛ ta nin kalo kelen a ye dumuni kɛ a ka jɛ ka dumuni kɛ ne bɔ jɔn bɛ ni sara dɔn ni ala tɛ o miskɛnɛ du joli joli o fantan du joli joli o dɛsɛbaatɔ du joli joli ka hadamaden 100 don complet kelen na k'o don wala hawla wala quwwata illa billah ne t'aw ka fini ko contrôle la dɛ wallahi ne ma bi t'aw ka fini ko contrôle la nka n bɛ nkalon contrôle la dɛ ne t'aw ka sanuba san contrôle la ne bɛ nkalon contrôle la silamɛw a y'a kɛ ka bila aw yɛrɛ ɲɛ fɛn min su mago tɛ sanu na su mago tɛ wari la su mago tɛ titre foncier la wallahi su mago ala ale mago tɛ étage 100 la fo dɔw bɛ waso ko du 100 de bɛ n fa bolo a fɔ du 100 bɛ su bolo su ne su laminikɛla su wallahi wajulikɛla su ala mun bɛ kati bɔ su mun bɛ dugu jukɔrɔ an bɛɛ don kelen su ye a ye cɔ sa an bɛna laban min ma an k'o dilan dɔ kɛra diɲɛ ta in la diɲɛ ta in tɛna ban o i bɛ sa don min ni finijɛ kelen ka t'i jigin kaburu kɔnɔ ka san 40 kɛ diɲɛ na i bɛ taa san miliyari kɛ laha khalidina fiha abada e ye mun kɛ ka bili yɛrɛ ɲɛ diɲɛ ko wa bazɛn basan irishibakala saki 100 ta subhanallah sanu 500,000 ni ye fitini kɛ mɔgɔ min ye i n'o ta waso la i b'o fɔ facebook kan i b'o yira maaw la i b'o filmer k'o ci bɛɛ ma ne de ye nin d'a ma dɛ ne de ye nin kɛ tan o de to n y'a fɔ n ka ikilasiw kɛ baaraw la a ye ala ɲɛ siran ɲɛ kɛ baaraw la silamɛw a ye cɔ an ka siran ala ɲɛ a ye cɔ an ka siran ala ɲɛ don bɛ bi kɔ koyi wallahi don dan tɛ bi kelen ye don bɛ bi kɔ a y'aw ni kɛlɛ a ka wari bɔ an ka sarakati bɔ seli fana mana se a y'aw ni kɛlɛ a ka wari bɔ an ka misi san ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila dɛsɛbaatɔ ɲɔgɔn cɛ wallahi a bɛ nin min kɛ nin de y'aw ta ye dɛ ne tɛna n yɛrɛ nɛgɛ kuma ta aw ma ala kan